بلکہ اس سے باہر ایک چرنی میں جہاں پر جانوروں کے لیے چارہ وارہ رکھا جاتا تھا اس میں لپیٹ کر ان کو رکھ دیا۔ اب کوئی بھی اگر صاحب دانش اس پر غور کرے تو یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے۔ باہر رکھنے کی وجہ تو یہ تھی کہ جگہ اندر نہیں تھی، لیکن باہر رکھنے کا جواز اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ دیکھ لیا جائے کہ موسم کیسا ہے، سخت شدید سردی کا موسم ہو، جبکہ کہتے ہیں کہ برف پڑ جاتی تھی۔ ایسے موسم میں نوزائیدہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر باہر چرنی میں رکھ دینا بالکل ناقابل تسلیم ہے۔ تو یہ گرمیوں کا موسم ہو سکتا ہے، سردیوں کا نہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ دوسری بات انہوں نے لکھی کہ اس زمانے میں کچھ چرواہے بھی تھے جو رات کے وقت باہر ٹھہر کر اپنے ریوڑ کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو انسانوں کا باہر کھلے آسمان کے نیچے رہنا یہ بھی اسی وقت ممکن ہے جبکہ سردی کا موسم نہ ہو بلکہ گرمی کا موسم۔ پھر تیسری بات یہ کہ وہ جو جانور بھیڑ بکریاں جن کا ریوڑ ہے جس کی وہ نگرانی کر رہے تھے وہ جانور بھی باہر ہی تھے۔ تو یہ تینوں پہلوؤں سے دیکھا جائے تو یہ خیال کرنا کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کا موسم ہے، اس سے استدلال کیا جائے تو یہ بالکل تینوں باتیں اس کے رد میں جاتی ہیں۔ تو بائبل کی جو اندرونی شہادت ہے وہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ ایسے ممکن نہیں، اور یہ استدلال صرف میں نہیں کرتا یا اور صاحب فراست نہیں کریں گے، بلکہ دیکھیں کہ لوکا کے اس بیان پر ایک عیسائی اسکالر کا تبصرہ ہے، بشپ بارنز کا تبصرہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کمنٹنگ آن دس ورس آف لیوک، بشپ بارنز ان ہز فیمس بک دی رائز آف کرسچینٹی آن پیج 79 ہی سیز، یہ حوالے ان کے الفاظ ہیں جو شروع ہوتے ہیں، دیر از مور اوور نو اتھارٹی for the belief that December 25 was the actual birthday of Jesus. If we can give any credence to the birth of Jesus, to the birth story of Luke, with the shepherds keeping watch by night in the fields near Bethlehem, the birth of Jesus did not take place in winter, when the night temperature is so low in the hill country of Judea that snow is not uncommon. تو دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر لوکا کے اس بیان کو لے لیا جائے کہ یہ درست بیان ہے تو ہرگز یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی شدید سردی کے موسم میں جبکہ برف باری کا بھی امکان ہوتا ہے جودیا کے علاقے میں، تو یا ہے کہ بچے کو باہر رکھا جائے یا چرواہے باہر رہتے ہوں یا ان کے ریوڑ باہر رہتے ہوں۔ یہ تینوں باتیں اس تصور کو بالکل رد کرتی ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس پر اگر انسائکلوپیڈیا کو دیکھا جائے تو برٹش انسائکلوپیڈیا اور چیمبرز انسائکلوپیڈیا نے اس بات کے اس موقف کی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ واقعی یہ استدلال نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ روایت درست ہے تو 25 دسمبر کا نتیجہ غلط ہے، اگر 25 دسمبر کی بات کو مانا جاتا ہے تو پھر یہ بیان غلط ثابت ہوتا ہے۔ اور لوکا کا بیان واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ یہ گرمیوں کا موسم تھا، اس میں تعین تو دن کی نہیں کی گئی لیکن اشارہ گرمیوں کے موسم کا ملتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم قرآن مجید کی طرف جائیں جو قول فیصل ہے، اللہ تعالیٰ کا لفظی الہام ہے، قطعی یقینی کلام ہے، اس میں دو خوبصورت قرینے ہمیں نظر آتے ہیں جس سے نہ صرف موسم گرما کی طرف اشارہ ہوتا ہے بلکہ معین طور پر مہینوں تک کا اشارہ اس میں نظر آتا ہے۔ وہ آیات کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ مریم کی آیات 24 تا 26 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ یہ تین آیات ہیں، ان کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ پھر درد ذے اسے یعنی حضرت مریم کو کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اس نے کہا ہے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ تب ایک پکارنے والے نے اسے اس کی زیری طرف سے پکارا کہ کوئی غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نشیب میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور پھر تیسری آیت یہ ہے اور کھجور کی تنے کو تو اپنی سمت جنبش دے، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ تو یہ تین آیات ہیں جن میں جو خاص چیزیں نظر آتی ہیں اور جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گرمیوں کے موسم میں ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کھجوروں کے پکنے کا ذکر ملتا ہے۔ اب کھجوروں کے پکنے کا موسم ہر علاقے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ جودیا میں جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں کے بارے میں ہمارا خیال بھی نہیں بلکہ عیسائی مفکرین کا اور بائبل کی تشریحات اور تفاسیر لکھنے والے مفکرین کا یہ یقینی بیان ہے کہ یہ مہینہ
जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर तक का मौसम होता है। इस सिलसिले में मैं अगर आपको एक हवाला दूं तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसकी वजाहत क्या है। मसलन देखें कि डॉक्टर जॉन डी डेविस अपनी डिक्शनरी ऑफ द बाइबल में लिखते हैं कि डेट्स बिकम राइप इन द ज्यूश मंथ ऑफ एलूल, और पीक की कमेंट्री में जो है कमेंट्री ऑन द बाइबल उसके सफ़ा 117 पर लिखा है द मंथ ऑफ एलूल corresponds to the month of August and September। गोया ईसाई उलमा भी इस नतीजे को तस्लीम करते हैं कि ये जुलाई या अगस्त का, जुलाई से शुरू होकर अगस्त तक का वक्त है जिसमें कसरत के साथ खजूरें पकती थीं और शाखों पर मौजूद होती थीं। अगर दरख्त को हिलाया जाए तो वो नीचे गिर पड़ती थी, जैसा कुरान मजीद में उसमें जिक्र किया गया है। तो मुअय्यन तौर पर महीनों की निशानदेही कर दी गई। और दूसरी बात इसमें यह बयान की गई है कि वहां पर अल्लाह ताला ने जहां हज़रत मरियम ने बच्चे को की वलादत हुई और उसको रखा, उसके नीचे एक पानी का चश्मा जारी कर दिया था। अब पानी के चश्मे गर्मियों के मौसम में चलते हैं, सर्दियों में अक्सर शदीद मौसम जब आ जाए तो वो जम जाते हैं, चलते नहीं। और फिर एक ऐसा सर्दी के मौसम में अगर ठंडा पानी हो तो ना वो पीने के काम आ सकता है, ना बच्चे को नहलाने के काम आ सकता है, ना अपने जिस्म की सफाई के लिए उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, न तिब्बी लिहाज से उसके इस्तेमाल की कभी इजाज़त दी जाती है। तो इस पहलुओं से भी देखा जाए तो ये वाज़ेह तौर पर इंडिकेशन है कि ये गर्मियों का मौसम था। और खजूर का जो करीना और उसके पकने का जिक्र है कि रुतबन जनिया, कि पकी हुई खजूरें गिरेंगी, तो पकी हुई खजूरों का मौसम अगर देखना हो तो वो जूदिया के इलाके में जुलाई से लेकर सितंबर तक का, जुलाई अगस्त का महीना बनता है। ये खास तौर पर है जिसका वहां पर जिक्र किया गया। बस इस इतलात से और कुरान के इस मुहकम फैसले से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ये समझना कि ये 25 दिसंबर को वलादत हुई, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि जुलाई और अगस्त में के महीने में है। आखिर में मैं एक मुख्तसर सा वाला हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पेश करता हूँ। आपने अपनी तफसीर कबीर में सारी इस बहस का खुलासा इन अल्फाज में निकाला है। आप फरमाते हैं कि कुरान बताता है कि मसीह उस मौसम में पैदा हुए जिसमें खजूर फल देती है, और खजूर के ज्यादा फल देने का जमाना दिसंबर नहीं होता बल्कि जुलाई अगस्त होता है। और फिर जब हम ये देखें कि खुदा ताला ने उन्हें एक चश्मे का भी पता बताया जहां वो अपने बच्चे को नहला सकती थी और अपनी भी सफाई कर सकती थी, तो इससे भी मालूम होता है कि वो जुलाई अगस्त का महीना था। वरना सख्त सर्दी के मौसम में चश्मे के पानी से नहाना और बच्चे को भी गुस्ल देना, खुसूसन एक पहाड़ पर और अरब के शिमाल में, ये सब बातें अकल के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो देखें किस तरह वजाहत से ईसाई उलमा के हवाले, बाइबल का हवाला और सबसे बढ़कर कुरान मजीद का फैसला, नातिक फैसला, ये वाज़ेह करता है कि 25 दिसंबर का विलादत के सिलसिले में तसव्वुर दुरुस्त नहीं, बल्कि ये विलादत जुलाई और अगस्त के गर्मियों के महीने में हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलाना अता मुजीब राशिद साहब। और इससे पहले कि हम जो सवाल पेश करना है हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब की खिदमत में और उनसे जवाब लेना है, एक वजाहत यहाँ पे ज़रूरी है कि अभी जो कुछ मौलाना अता मुजीब राशिद साहब ने जो भी बयान फरमाया है, ये इल्मी लिहाज से आपके सामने बाइबल के लिहाज से भी और मसीही स्कॉलर्स के हवाला जात और कुरान करीम के हवाले से इस बात को बयान फरमाया है। ऐसी बातों में एक जो सेंसिटिविटी है, पिछला प्रोग्राम भी हमने किया कानून तौहीन रिसालत के बारे में, तो उसके बारे में भी एक बड़ी पेचीदगी ये है कि उसके बारे में जब भी कुरान और हदीस के हवाले से भी बात की जाए अगर, तो लोग उसको सुनने को तैयार नहीं, बल्कि कहते हैं कि देखें ये खुद तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, क्योंकि ये इस कानून के ऊपर कोई सवालिया निशान उठा रहे हैं या इसके ऊपर बात करना चाहते हैं या डिबेट कर रहे हैं या उसके बारे में कोई राय देना चाह रहे हैं। तो जो इस्लाम की बुनियादी तालीम है वो तो टॉलरेंस की, बुर्दबारी की, गौर और फिक्र, तफक्कुह फिद्दीन कुरान का हुक्म है। तो उसकी रोशनी में तो जो है वो हम ऐसे मसाइल के ऊपर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और उनके ऊपर प्योरली इस प्रोग्राम में MTA के ऊपर, चूंकि हमें तालीम ये है बानी जमात की तरफ से कि जो बात की जाती है वो बुनियादी तौर पर कुरान करीम की रूह से की जाती है, तो उससे मुराद किसी की दिल आजारी नहीं होती, उसे उसी पर्सपेक्टिव में लिया जाए जिस पर्सपेक्टिव में उसको बयान किया जाता है। तो चूंकि अभी क्रिसमस के बारे में बात हुई कि 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश नहीं है, इससे ये मुराद न ली जाए कि हम कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में किसी गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उस पैदाइश का जो तकद्दुस है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो तकद्दुस है, उसमें बिल्कुल भी हमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का एक प्यारा नबी मानते हैं, इसीलिए और इसलिए भी क्योंकि बहुत से एतराज़ात आजकल जो इंटरनेट पे और टेलीविजन पे किए जाते हैं उनमें ये कहा जाता है कि देखें जी मिर्ज़ा साहब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नाउज़ुबिल्लाह तौहीन की है। तो हमने चाहा